जय जगन्नाथ। नमस्कार ओडिशा। मु चंदन पुणी एक सुंदर विषयवस्तु सह ओडिया नथी को आपण मानकु स्वागत करुछि। रामायण को हिंदू धर्मर एक पवित्र ग्रंथ बोली समस्ते मानती। एथिरे वर्णित बहुत सारा कथा अछि जहाँ समस्त को प्राय जना अछि, किंतु किछि एमिति कथा एथिरे वर्णित जहाँ अनेक लोगों को जना नहीं। जेमिति कि माता सीता बिना खाद्य पानीय रे एते दिन अशोक वाटिका केमिति रहिले, गुंडची मूषा पिठरे थिबा गार सह प्रभु रामचंद्रंकर संपर्क कौन, एई भली 21टी वर्णना मु आज आपण मानकु सुनाइबाकु जाउछि। हुए तो आपण माने एक कथा जानि नथिबे, तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकु आपण मानकु अनुरोध। भिडियोटी स्टार्ट करबा पूर्व आपण मानकु गोटे अनुरोध, जदि ओडिया नथी चैनल को आपण माने सब्सक्राइब करनाती ताहले प्लीज सब्सक्राइब करनियंतु। ताहले आसंतु एबे सुनिबा से 21टी कथा। नंबर 1, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण रे 24,000 छंद अछि, जहाँ 7टी खंडरे विभक्त। जदि आमे रामायणर प्रति 1000 छंदर प्रथम अक्षर को नेबा ताहले आमको जो 24टी अक्षर मिलिबो, सेई 24टी अक्षर को जदि मिसई दिया जाए ताहले ताहा गायत्री मंत्र हो जिवो। सेथिपाई रामायण को एक दिव्य रचना बोली कहा जाए। नंबर 2, प्रभु रामचंद्रंकर मातांक नाम कौशल्या। से कौशल देशर राजकुमारी थिले। तांकर बापांक नाम सकौशल और मातांक नाम अमृत प्रभा थिला। पूर्व जन्म रे भगवान विष्णु कौशल्यां को वर देइथिले जे से त्रेतया जुगरे तांक गर्भरु जन्म नेबे। सेथिपाई भगवान विष्णु कौशल्यां गर्भरु रामचंद्रंक रूपरे पृथ्वी को आसीथिले। नंबर 3, रामायणर बहुत सारा संस्करण अछि, ता मध्यरु आनंद रामायण गोटे। आनंद रामायण अनुसारे रावण केवल देवी सीतांकर अपहरण करि नथिला, माता कौशल्यांकर भी अपहरण करथिला। कारण प्रभु ब्रह्मा पूर्वरु रावण को कहिथिले जे राजा दशरथ और रानी कौशल्यांक गर्भरु जात पुत्र रावणर बद्ध करिवो। सेतिपई रावण कौशल्यांकु अपहरण करी गोटे दीपरे छाड़ी देथिला। नंबर 4, श्री रामकर गोटे भौणी मध्य थिला, जहाँको नाम थिला शांता, जहाँको कौशल्या छोट बेलू निजर भौणी वर्षिणी एवं अंग देशर राजा गोपद को देई देथिले। सेतिपई रामायण रे शांतांकर वर्णना देखिबाकू मिलेनी। नंबर 5, माना जाए देवी सीता छोट बेलू खेल खेल रे शिवधनु को बारंबार उठाउथिले। सेथिपई ताको स्वयंवर रे सेई शिवधनु जहार नाम पिनाका थिला सेथिरे प्रत्यांचा लगाइबार शर्त रखा जाइथिला। नंबर 6, थरे जेतेबेले रावण भगवान शिवंकर दर्शन पई कैलाश पर्वत को जाइथिला, सेठारे से रास्तारे नंदी को देखि थट्टा करी बानर बोली कहिथिला। नंदी रावण को अभिशाप देइथिला जे बानरंक जोगु तुमर मृत्यु हेबो। नंबर 7, निजर विजय अभियान बेले जेतेबेले रावण स्वर्गरे पहुँचिला, से सेठारे अप्सरा रंभा को देखि विमोहित होइगला एवं ताकू छुईबाकू चेष्टा कला। रंभा कहिला जे मु तुमर भाई कुबेरंक पुओ नल कुबेरंक पत्नी हेबाकू जाउछि, सेथिपई संपर्क रे मु तुमर पुत्रवधू हेबी। तथापि रावण निजर शक्ति पई एते गर्वी थिला जे से रंभा को छुईबाकू चेष्टा कला। ए कथा नल कुबेर जानिबा परे रावण को अभिशाप देइथिले जे एहा परे जदि रावण कौनसी पर स्त्री को तार बिना अनुमति रे छुईबाकू चेष्टा करे ताहार मुंड 100 खंड होइजिवो। नंबर 8, जो दिन रावण देवी सीतांकर अपहरण करी अशोक वाटिका को आनिला, सेई दिन भगवान ब्रह्मा इंद्रंक हाथ रे एक विशेष खीरी देवी सीतांक पाखकू पठाइथिले, जहाकू खाई देवी सीता निजर भोक आउ शोष मेंटाई थिले। सेतिपई से जेते दिन अशोक वाटिकारे रहिले कौनसी खाद्य वा पानीय ग्रहण करि नथिले। नंबर 9, रावण भगवान शिवंकर परम भक्त थिला। से तांकर पूजा प्रत्येक दिन करुथिला। थरे रावण भगवान शिवंकर भजन कीर्तन पई निजर गोटे हाथ काटी गोटे वाद्ययंत्र तैयारी करथिला, जहार नाम हैला रावण हट्टा। नंबर 10, शेषनागंक अवतार प्रभु लक्ष्मण केवल रावणर पुओ मेघनाद को नुहे
ତାର ଅନ୍ୟ ପୁଅ ପ୍ରହସ୍ତ ଓ ଅତିକେୟୀକୁ ବି ମାରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 11, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ 27 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ଦଶରଥ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ବୟସରେ ଶ୍ରୀରାମ ବନବାସ ନ ଯାଇ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ଦଶରଥଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଶ୍ରୀରାମ ସିଂହାସନରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ଏମିତି କେମିତି କରିଥାନ୍ତେ? ନମ୍ବର 12, ବନବାସ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କବନ୍ନ ନାମକ ଅଭିଶପ୍ତ ରାକ୍ଷସର ବଧ କରିଥିଲେ। ସେହି ରାକ୍ଷସ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା କରିବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 13, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଅନ୍ନରଣ୍ୟ ସହିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାବଣ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ନରଣ୍ୟଙ୍କର ବୀରଗତି। ଅନ୍ନରଣ୍ୟ ରାବଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କରି କୂଳରେ ଜନ୍ମିତ ଯୁବକ ହାତରେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ନମ୍ବର 14, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ଥରେ ରାବଣ ନିଜର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ତପବତୀ। ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲା, ସେ ରାବଣକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ନମ୍ବର 15, ରାଜକୁମାର ଭରତକୁ ନିଜର ପିତା ଦଶରଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଆଭାସ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିସାରିଥିଲା। ସେ ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ରଥରେ ବସି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16, ପାତାଳର ରାଜା ଅହିରାବଣ ଏବଂ ତାର ଭାଇ ମହିରାବଣ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସୁର ଥିଲେ। ଅହିରାବଣ ଥରେ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 17, ରାବଣ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ରାବଣ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 18, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଯମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାର ଯୁଦ୍ଧ ଯମରାଜଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଯମରାଜ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଉପରେ କାଳଦଣ୍ଡ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାବଣର ବଧ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 19, ଗୁଣ୍ଡଚିମୂଷା ପିଠିରେ ଥିବା ଗାର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧାଯିବା ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡଚିମୂଷା ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ବାଲି ନେଇ ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜ ହାତରେ ତାର ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଚିହ୍ନ ସବୁଦିନ ଗୁଣ୍ଡଚିମୂଷା ପିଠିରେ ଅଛି। ନମ୍ବର 20, ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତା ନିଜର ରଥ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ବସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାବଣର ବଧ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ନମ୍ବର 21, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅବତାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ବୋଲି ଧରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 16 କଳାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 କଳାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। କାରଣ ରାବଣ ପାଇଥିବା ବର ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଦେବତା ତାକୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ 21ଟି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।